Thank you, everybody. It is bagus to be here in Bali. Iya, semuanya sangat bagus buat saya bisa datang ke Bali hari ini. That's as far as my Indonesian goes, is bagus. Saya That's it. hanya tahu bagus saja dalam bahasa Indonesia. Pastor Susie and I, my wife, we love Bali. Jadi Pastor Susi, istrinya Pastor Matt, sangat menyukai Bali. And Susie got to be here at the beginning of See Through the Bukit. She lived here for 1 year. Ya, dia berada di awal ketika kita membuka Sitri The Bukit selama 6 bulan. And since 2019, we haven't been back, so it is good to be back in Bali. Ya, selama terakhir kami di sini ada di 2019 dan sangat luar biasa saya bisa kembali. We've missed this beautiful church, but it's been incredible to see what God has done through the years here. Saya sangat merindukan Sitri The Bukit, tapi saya sangat bersyukur dan melihat kebaikan Tuhan apa yang telah terjadi di dalam Sitri The Bukit. God has moved powerfully through Pastor Rach and Emmanuel, and now through Pastor Fraser and Intan. Jadi Tuhan bekerja melalui Pastor Rachel dan Pastor Emmanuel dan sekarang Pastor Fraser dan Intan juga. And we've known Fraser and Intan for many years now, and we can truly say they are the real deal. Ya, jadi saya sudah mengenal Pastor Fraser dan Intan selama bertahun-tahun dan mereka adalah orang yang luar biasa. I love Intan's just talking about herself right now, how amazing she is. She's doing a good job. You keep saying it, keep telling yourself. And so these leaders, they are full of faith and courage. Leader ini adalah mereka penuh dengan iman dan keberanian. They are people who love deeply and they care about others. Yang mengasihi dan juga mengasihi orang lain. They are loyal, they are reliable, and they are steady leaders. Mereka royal dan juga leaders yang steady. And so I encourage you, church, keep praying for these two, keep encouraging them in this new season. Tetap Amen? berdoa bagi kami di dalam musim yang baru ini. Amen. Amin. Well, what I love about See Through the Bukit is that this is not just like a social group. This is truly the family of God. Di mana hal yang sangat saya senangi dari Sitri The Bukit ini bukan hanya orang sosial saja, tetapi kita adalah keluarga di dalam Tuhan. And today I want to encourage us in this, that we are a family on mission. Di mana kita merupakan keluarga di dalam misi yang sama. The church is a spiritual family. Di mana gereja merupakan keluarga dalam spiritual. And we see this in scripture, Galatians 6:10. Di mana kita lihat di Galatia 6 ayat 10. Therefore, as we have the opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. So here the church is described as a family of believers. Di mana di sini diberitahukan kalau gereja merupakan keluarga seiman kita. God is our Father, Tuhan adalah Bapa kita, and us as believers are His children. dan kita sebagai orang-orang percaya adalah anak-anaknya. Therefore, we are brothers and sisters in Christ. Oleh karena itu kita merupakan kakak adik yang seiman. The church is God's household, a spiritual family bound together in Christ Jesus. Di mana gereja merupakan rumah Tuhan, kita semua bersama-sama merupakan keluarga. And so See Through the Bukit here in this place is the family of God. Di mana Sitri The Bukit di sini merupakan keluarga kita, keluarga di dalam iman. And I don't know what your biological family is like, but I want to encourage you today, here you have a spiritual family. Di mana kita tidak tahu bagaimana keluarga biologi saudara, tetapi di sini kita merupakan saudara seiman. Romans 8:14-16 says, "For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship or daughtership. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children." Di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. And so you and I are adopted as God's children. Di mana kita semua diadopsi sebagai anak-anak Allah. Here in this church family, you have a place to belong, to grow, and to be loved. Di mana saudara mendapatkan tempat di tempat ini dan juga bisa bertumbuh di tempat ini. We are a family on mission. Kita semua adalah keluarga di dalam misi.
And we see a great example of a family being on mission in the relationship between Paul and his apprentice Timothy in the letters 1 and 2 Timothy. Di mana kita lihat di dalam 1 Timotius dan 2 Timotius di mana Paulus merupakan keluarga bersama dengan Timotius. So Timothy, he is a young leader. He's around 30 years old, and he is sent by his mentor Paul to go to the church of Ephesus. Di mana di dalam surat Timothy itu dikatakan kalau Timothy berumur sekitar 30-an dikirim di dalam gereja di Efesus. And what Timothy needs to do is he needs to confront some church leaders who are there spreading false views about Jesus and how to follow him. Di mana apa yang harus Timotius katakan adalah dia harus mengkonfrontasi orang-orang di sana karena mereka mengabarkan kabar yang salah tentang Yesus. So this is no small task for young Timothy. Bukan tugas yang kecil bagi Timotius. But 1 and 2 Timothy, these are personal letters from Paul to Timothy to encourage him, to charge him to faithfully lead with the church with courage, with character and wisdom, even in the face of opposition. Di dalam 1 Timotius dan 2 Timotius di mana Paulus menuliskan untuk menguatkan Timotius walaupun apapun yang terjadi, tetapi dia bisa tetap beriman teguh di dalam Tuhan. And these letters, they show us what's possible when the wisdom of the older generation and the faith of the younger generation come together. Di mana juga dikatakan di mana iman dari orang-orang yang tua dan juga orang-orang yang muda bersatu bersama-sama. This is not just mentorship, it's multiplying God's mission across generations. Bukan hanya sekedar mentoring saja tetapi memultiplikasi apa yang sudah Tuhan berikan. Paul starts his letter to Timothy by saying in 1 Timothy 1:2, to Timothy, my true son in the faith. Di mana dimulai Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 2, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. We see here from the beginning of Paul, he calls Timothy his true son in the faith. Di mana di awal dikatakan Timothy merupakan anaknya yang di dalam iman. Paul saw Timothy not as just some co-worker, but he saw him as family, someone who he is guiding and helping grow in his faith and leadership. Paulus tidak hanya melihat Timotius sebagai teman sekawannya saja, tetapi sebagai anaknya yang sah di dalam iman. Not only does Paul see Timothy as a spiritual son, he also encourages Timothy to see others in the church of Ephesus as his spiritual family as well. Di mana tidak hanya Paulus melihat dia sebagai anak yang seiman saja, tetapi dia juga mengencourage, menguatkan Timotius untuk melakukan hal yang sama di dalam gerejanya, merupakan keluarganya dia. So 1 Timothy 5:1-2 says, do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. Di mana dikatakan 1 Timotius 5 ayat 1, janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. And so be encouraged here. No matter how old or young you are, you have value here. You have a part to play in this multi-generational church. Ya, di mana seberapa tua saudara atau seberapa muda kita semua mendapat bagian untuk bersama-sama. Last week, our church staff, we had a potluck dinner in Australia at Pastor Jason M's house. What's it called? Megibun? Ya, Megibun. Megibung. Jadi minggu lalu di dalam staf gereja kita bersama-sama megibung. Membawa makanan bersama-sama di dalam pertemuan staff. Has anyone been to a potluck dinner before? Siapa yang pernah megibung bersama-sama? Oh, we have to do one. Ya, potluck. Okay. Potluck. Okay. The idea of a potluck dinner is that everyone brings a meal to share, and we all eat all the different dishes together. Ya, di mana ketika kita megibung atau potluck kita bersama-sama membawa makanan yang berbeda-beda, yang akhirnya kita sharingkan dan makan bersama-sama. And so being the church family is like going to a potluck dinner together. Ketika kita berada di dalam tubuh Tuhan, di dalam keluarga Tuhan, artinya kita seperti megibung, seperti potluck. Everyone brings something to the table. You bring some nasi goreng, some mie goreng, some satay ayam, and some ayam goreng. Ya, jadi Yes. sama seperti kita membawa makanan yang berbeda-beda. Mie goreng, nasi goreng, sate ayam, ayam goreng. Sounds good. Enak ya. I'm hungry. Ya. A potluck dinner only works when everyone contributes. Makan malam potluck hanya bekerja dan bisa ada ketika semua orang membawa sesuatu.
Together we make a feast. Sama-sama bersama-sama kita membuat makanan yang berlimpah. That's what the church family on mission is all about. Dan keluarga di dalam misi itulah. We all have something to bring, and when we do, everyone gets fed and is strengthened. Di mana setiap kita mempunyai bagian dan mempunyai sesuatu yang kita bawa, ketika kita melakukan itu, setiap orang akan dikuatkan. Every person in this room has something to offer. Setiap orang yang ada di tempat ini mempunyai sesuatu yang bisa kita berikan. You know why? Because every person in this room has the ability to encourage, strengthen, and care for this family. Karena apa? Karena setiap kita bisa menguatkan, bisa mengencourage, bisa menguatkan orang lain. Church isn't just a place to come sit back and consume for ourselves. The church is meant to reflect the message of Jesus Di mana Christ. gereja bukan hanya duduk untuk menerima saja, tetapi kita merefleksikan apa yang sudah Tuhan berikan. A people who love, serve, and lay down our lives for one another. Orang-orang yang mau melayani dan menanggalkan hidup kita untuk orang lain. We are a family on mission. Kita adalah keluarga di dalam misi. And while I was praying into this morning, I strongly felt from God stirring in our heart that He was wanting to call and encourage the Pauls among us, the older generation, and also the Timothys, the younger generation. Di mana ketika saya berdoa pagi hari ini, Tuhan mengingatkan saya, Tuhan mau memakai kita, Paulus, orang-orang tua yang ada, seperti orang-orang tua yang ada di tempat ini, ataupun Timotius, anak-anak muda yang ada di tempat ini. And so firstly to the Pauls, the older generation, I'm going to say over 30 years old. Jadi buat orang-orang yang 30 tahun ke atas, I want to charge you with this morning. saya memberikan mandat ini bagi saudara. Tell the story properly to the next generation. Ceritakan cerita saudara dengan seksama kepada generasi-generasi. Tell the story properly because your testimony is somebody else's breakthrough. Ceritakanlah kisah saudara kepada generasi setelah saudara, karena cerita saudara merupakan sebuah kesaksian. It's so important that we tell the beauty and the story of our great God to the next generation. Sangat luar biasa kita bisa membagikan kisah Tuhan yang luar biasa kepada generasi selanjutnya. Psalm 78, 3-4 says, "Things we have heard and known, things our ancestors have told us, we will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonders He has done." Di dalam Mazmur 78 ayat 3-4, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. And so when was the last time you told someone younger than you about the good deeds of the Lord, about His wonders, about His goodness in your life? Jadi kapan kali terakhir saudara memberitahukan generasi, menceritakan kisah saudara tentang kebaikan Tuhan? I remember multiple times growing up, my dad would continually tell me about the goodness of God in his life. Jadi saya teringat ketika saya bertumbuh, sering kali bapak saya bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Where God provided for our family financially. Di mana Tuhan menyediakan secara finansial buat keluarga kami. Where God used my dad in powerful ways to impact others. Di mana Tuhan bekerja melalui bapaknya untuk menguatkan orang lain. And moments where God brought miraculous breakthrough and healing in my dad's life. Di mana juga Tuhan membawa sebuah breakthrough di dalam keluarga mereka. And so last week I was at church working in the office, and to my surprise my dad walked into the door. Jadi minggu lalu ketika saya bekerja di kantor, tiba-tiba bapak saya datang ke kantor saya. He had just come back from a doctor's appointment. My dad, he's been going through cancer treatment for the past few years. Di mana bapak saya setelah dari rumah sakit telah cancer, jadi mendapatkan perawatan untuk kanker selama beberapa tahun. He went to tell me that he got his latest results back from his scan. Di mana dia datang untuk memberitahu kepada Matt untuk hasil dari pemeriksaannya. And to the absolute bewilderment of the doctors, the cancer in his bones had completely disappeared. Di mana dengan terkejut bapaknya memberitahu kalau kanker yang ada di tulangnya telah hilang. Absolute miracle of God. Itu adalah mujizat dari Tuhan. My dad, he couldn't help but tell me, his son, the goodness and faithfulness of our God. Di mana bapaknya nggak bisa menahan itu sendiri, mau memberitahukan kepada anaknya kalau Tuhan itu baik.
And so it's important that we tell the story properly to the next generation. Sangat penting untuk kita bisa menceritakan kisah kita kepada generasi kita. Young people, they won't blindly believe and just be swept up in the excitement of church. They want the real thing. Di mana anak-anak muda nggak mau cuma sekedar percaya saja, tetapi mereka mau percaya kepada sesuatu yang nyata. There's too many fake things in our world. They want to know who God is, that He is truly good and faithful. Banyak hal palsu yang ada di dunia ini, tapi mereka mau tahu Tuhan kita yang nyata, yang kasihnya tak berkesudahan. And so you and I are supposed to be like Paul to the next generation, shaping this generation for God's glory. Dan kita semua, kita mau menjadi seperti Paulus yang memberitahukan tentang Tuhan, yang membentuk generasi-generasi muda. So every word you speak to a young person, it builds something in them. It tells them that you are seen, you are known, you are believed in. Di mana ketika kita berbicara kepada anak-anak muda itu membentuk mereka, memberitahu kalau mereka dilihat, kalau mereka dikasihi. And so every time you come to church and you worship God wholeheartedly, you are showing the next generation what it means to faithfully follow God and worship Him through the ups and downs of life. Ketika kita datang di gereja, ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan contoh kepada anak-anak muda untuk tetap menyembah Tuhan walaupun di dalam hal yang sulit. Young people might not tell you, but your consistent presence in church is a place of stability for them, that they know that following Jesus through every season matters. Di mana mungkin anak-anak tidak berbicara, tetapi ketika saudara hadir di gereja, itu membuktikan kalau stabilitas ada di dalam kehidupan kita. These young people are looking for mature Christians who will show them how to walk with Jesus through the joy and the pain, through the victory and the struggle. Di mana anak-anak muda melihat kepada orang-orang dewasa bagaimana untuk terus melayani Tuhan walaupun di dalam musim yang sulit atau di dalam musim yang bahagia. Think of it like a relay running race. Has anyone done a relay running race before? Seperti lari relay, kayak tongkat estafet kayak seperti itu ya. It doesn't matter how well you've run in a relay race. In a relay race, the moment of transfer is the danger moment. Di mana tidak peduli seberapa cepat atau seberapa bagus saudara berlari, tetapi ketika ditransfer, tongkatnya itu merupakan momen yang sangat penting. You can be like Usain Bolt, run 7.2 seconds whilst running sideways with a smile on your face. Saudara mungkin bisa berlari dengan cepat, dengan senyuman yang ada di dalam muka saudara. But if you drop that baton, it doesn't matter what an all-star runner you were if it doesn't get in the hands of the other person. Kalau tongkat itu terlepas atau tongkat itu tidak diserahkan, maka sia-sia saja. It doesn't matter how much we know of God's word and His goodness in our life if it doesn't get into the hearts of the next generation. Tidak peduli bagaimana kita mengetahui Tuhan, tetapi kita tidak sharingkan kepada generasi selanjutnya. The transfer moment is the danger moment, and this church family is in a transfer moment. Di mana ketika kita mentransfer, momen itu adalah transfer yang momen yang berbahaya, di mana itu sangat penting. And so let's intentionally and faithfully pass on the baton of love, of God's goodness, of His word through our actions and through our example. Jadi mari kita berikan transfer itu kepada dengan aksi, dengan kasih kita kepada anak-anak muda. This is our calling, this is our privilege. Ini adalah panggilan kita dan kesempatan kita. Awesome. Can I get every person who is over 30 years old to stand to their feet, please? Jika saudara berumur di atas 30 tahun, saya ingin saudara bangkit berdiri. Go for it. And as a church family, we're going to pray for you right now. Jika saudara ada tempat ini sebagai gereja, kita mau berdoa bagi saudara. I believe God wants to fill you afresh with love, with His affirmation, and a renewed sense of purpose in this season, in this church family. Tuhan akan memenuhi saudara dengan kekuatan dan juga dengan visi untuk gereja ini. And so let's all close our eyes. And if you're under 30, just reach out to these people. Jadi mari kita tutup mata kita. Jika saudara di bawah 30 tahun, mari kita arahkan tangan kita kepada mereka. Father, we thank you for every spiritual father, mother, uncle, auntie, older brother and sister standing in this place. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk saudara kami, untuk tante kami, untuk om kami, bapak kami, ibu kami di dalam spiritual, Tuhan. We honor their faith, their journey, their endurance and their stories. Kami hormati mereka, Tuhan. Kami sangat bersyukur atas perjalanan hidup mereka, atas kisah mereka, atas apapun yang mereka lalui. God, we ask right now, fill them afresh with boldness and wisdom to tell the story of your love properly. Penuhi mereka dengan kebaikan-Mu Bapa, dengan keberanian-Mu Tuhan untuk memberitakan cerita tentang kebaikan-Mu kepada setiap anak-anak muda.
We pray that their mouths would overflow with your goodness. Mulut mereka akan penuh dengan kebaikan-Mu Bapa. We pray that their example will be a guiding light to the next generation. Dan contoh mereka bisa menjadi panduan dalam hidup kami. May they know today that their race is not done yet. Di mana mereka bisa tahu kalau perjalanan mereka belum selesai. Give them the strength to keep running and the faith to encourage the people around them. Berikan mereka kekuatan untuk terus berlari dan iman Tuhan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di dalam Amen. nama Tuhan Yesus. Amin. Amen, amen. You can grab a seat. Silahkan Can we duduk. thank the older Mari kita generation, kasih tepuk tangan. the Poles? Awesome. Now to the Timothys. Any Timothys here, the younger generation? Sekarang kepada setiap Timotius, anak-anak muda. Yeah? Ya, anak-anak muda. I want to charge you with this. Fire up the gift that is in you. Di mana pakai talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup kalian. Paul says to Timothy in 2 Timothy 1:6-7, "For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline." Or other translations say sound mind. Di mana 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Young person, God has placed greatness in you. You have value. Di mana anak-anak muda Tuhan telah memberikan kepada kalian apa yang kalian perlukan dan kalian mempunyai sebuah harga. You have a part to play. Kalian mempunyai bagian untuk dimainkan. This isn't just about the older people who seem to have life together a bit more. Ini bukan tentang orang-orang tua saja yang mempunyai kehidupan yang sudah tertata. You might not have it all figured out, but that doesn't disqualify you. Di mana mungkin kalian anak-anak muda tidak tahu bagaimana ke depannya, tetapi itu tidak mendiskualifikasikan kalian. The people around you need what God has placed in you. Setiap orang-orang yang ada di sekitar saudara memerlukan kalian. There are God-given gifts within you. Di mana Tuhan telah memberikan kepada kita sebuah karunia. When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you receive the Holy Spirit, and with Him comes the gifts of the Holy Spirit. Di mana ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita menerima Roh Kudus. Here's a list of some of the spiritual gifts mentioned in Scripture. Di mana ini adalah spiritual karunia-karunia yang telah diberikan di dalam firman Tuhan. And so we see prophecy, healing, faith. We see serving, wisdom, pastoring, leadership. There's so many gifts through the Holy Spirit that God wants to turn up, wants to put a fire on. Ya, banyak karunia-karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kita, di mana Tuhan mau kita mengobarkan itu. And so because of the Holy Spirit lives in you, these gifts are available to you. Karena Roh Kudus hidup di dalam kita, karunia-karunia ini ada di dalam kita. And so which of these gifts is the Holy Spirit wanting to fan into flame in you today? Jadi dari karunia-karunia ini, mana yang Roh Kudus mau kita untuk lakukan, mau kita untuk pakai? God wants to partner with you to see you make a real difference in this church community and in the world out there. Di mana Tuhan mau kita untuk menjadi orang yang berbeda di dalam komunitas kita dan juga membuat perbedaan di dalam komunitas kita. And firing up the gift within us, it's not just a one-time moment, it's an ongoing decision. Mengobarkan karunia yang ada di dalam diri kita bukan hanya sekali saja, tetapi setiap saat. Like putting logs on a fire, it takes intentionality and consistency or the fire will grow cold. Di mana seperti kita menaruh kayu di dalam api, seperti itulah nanti ketika semakin banyak, semakin besar apinya. We must keep fueling the fire that God has put in us. Kita harus terus mengisi bahan bakar di dalam api kita supaya Tuhan terus bekerja. We must make space for the Holy Spirit to breathe on the embers within us and to a roar of an untamed fire for His glory erupts in our lives. Di mana kita terus membuka ruang bagi Tuhan untuk membantu kita mengobarkan api kita. Paul reminds Timothy that God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and self-discipline. Di mana Paulus mengingatkan Timotius kalau Tuhan tidak hanya memberikan roh ketakutan, tetapi kasih dan ketertiban. Fear will try to come against you, to squash the fire, to silence the gift. Di mana ketakutan datang kepada kita untuk menekan kita dan juga kita tidak melakukan karunia kita. Fear of not being good enough. Ketakutan karena kita tidak menjadi baik.
Fear of what other people think of us. Ketakutan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Fear of failure. Ketakutan kalau kita bakal gagal. But here's the truth. Tapi ini adalah kebenarannya. Fear does not come from God. Di mana ketakutan bukan datang dari Tuhan. So hold on to the truth of God Jadi pegang kebenaran dari firman and Tuhan. declare over yourself, I have not been given a spirit of fear, Di mana but of deklarasikan power, itu. love, and a sound mind. Deklarasikan kalau kita tidak diberikan roh ketakutan, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan dan kasih dan ketertiban. The Holy Spirit in you unlocks boldness, courage, the fearlessness in you so you can fully live for Jesus and love the people around you. Di mana Roh Kudus yang bersama dengan kita memberikan kita keberanian untuk hidup dan membuat perbedaan di dalam dunia kita. Paul says to Timothy in 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Di mana di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. This doesn't matter how old you are, this is all about character. Di mana tidak peduli berapa umur saudara, ini tentang sebuah karakter. It's about living on fire for God, living a life worthy of the calling that we have received. Di mana kita hidup berapi-api untuk Tuhan. You might not feel like you're a good enough Christian, Mungkin saudara merasa tidak menjadi orang Kristen yang benar-benar baik. that you don't know your Bible well enough, Kita tidak tahu Alkitab dengan baik. that you're too young. Mungkin saudara terlalu muda. But this is a lie. Tetapi ini adalah sebuah kebohongan. God calls young people for greatness. Di mana Tuhan memanggil anak-anak muda untuk hal yang baik. Just look in the Bible. Kita lihat Alkitab kita. Joseph, he was disowned from his other brothers and faced slavery. Yet God still called him to save a nation from famine. Di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi Tuhan tetap memakai dia. Samuel was a young boy serving in the temple, yet God still called him to be a significant prophet and judge in Israel. Di mana Samuel, anak yang muda, tetapi Tuhan pakai dia untuk menjadi hakim untuk orang-orang Israel. David was just a humble shepherd boy, yet God still called him to be the king of Israel. Di mana Daud adalah anak seorang gembala, dan dia seorang gembala, tetapi Tuhan panggil dia untuk menjadi seorang raja. Jeremiah, he felt inadequate due to his youth, yet God had called him to be a prophet to the nations. Di mana Yeremia merasa tidak layak, tetapi dia dipanggil untuk menjadi nabi bagi bangsanya. Mary was just a young teenage girl, yet God called her to be the mother of Jesus, the savior of the world. Di mana Maria adalah anak perempuan yang muda, tetapi dia dipanggil untuk menerima Yesus dan menjadi penyelamat dunia ini. The 12 disciples, they were young working people, half of them were fishermen. Dan 12 murid, mereka adalah orang-orang yang muda dan banyak mereka adalah seorang nelayan. They're not the kind of team that you would expect Jesus to put together to, go with the greatest mission to reach the world. Mungkin kita tidak berpikir kalau mereka adalah orang-orang muda yang dipanggil Tuhan untuk menjangkau dunia. Yet God still called them and gave them the most extraordinary task imaginable, to call the whole world, including the powerful Roman Empire, to turn to Jesus in repentance and faith. Tapi mereka dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau dunia ini. God calls young people for greatness. Di mana Tuhan memanggil anak-anak muda untuk sebuah hal yang besar. And Timothy, he was just a young disciple, yet God still called him to spread the gospel with Paul. Di mana anak-anak muda, di mana Timotius merupakan orang yang muda, tetapi dia dipanggil oleh Tuhan. If God can call these young people to make a difference, then God can call you to make a difference in your Ya, community. kalau Tuhan bisa panggil mereka orang-orang yang muda, Tuhan juga bisa panggil setiap kita yang anak-anak muda di tempat There ini. is greatness in you. Ada- Fire up the gift that is in you. Ada hal yang besar di dalam diri saudara, mari kita kobarkan api itu. And so can we get all the young people to stand up? If you're under 30 years old, the Timothys, can you please stand to your feet? Jika saudara di bawah 30 tahun, mari kita bangkit berdiri. And everyone else, the older generation, can you please reach out your hands and we're going to pray for these young people. Jika saudara generasi yang di atasnya, mari kita arahkan tangan kita untuk berdoa kepada mereka. I believe God wants to fire up the gift that is in you. Saya percaya Tuhan mau mengobarkan api di dalam setiap karunia yang kita punya. I believe God wants to help you know that you matter, that you have a purpose, that you have something to offer. Di mana Tuhan mau melihat
dan mengingatkan kepada setiap anak-anak muda kalian merupakan hal yang luar biasa. Tuhan mempunyai tujuan buat hidup kalian. And so, Father God, Tuhan, thank you for this generation, these Timothys who are standing here today. terima kasih untuk generasi ini, untuk setiap Timotius yang berdiri di tempat ini. Thank you that you have called them, chosen them, and gifted them for such a time as this. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih mereka Tuhan. Engkau memanggil mereka Tuhan dan mereka punya sebuah tujuan di dalam momen ini Bapak. God, we ask right now that you would fire up the gifts you've placed inside them. Engkau bantu mereka untuk mengobarkan setiap karunia yang ada di dalam diri mereka. Fill them with boldness, courage, and fearlessness to live for you. Penuhi mereka dengan keberanian Tuhan. Help them to know that they matter, that they have a voice, and that they can make a difference. Di mana mereka adalah orang-orang yang penting Bapa, di mana mereka bisa membuat sebuah perbedaan. Help them to learn from the older generation, to honor them and to follow in their footsteps. Bantu mereka untuk belajar dari generasi-generasi yang tua Bapa, di mana mereka bisa belajar Bapa. May they also set an example, not just someday, but right now, in their speech, in their conduct, in their love, in their faith, and in their purity. Di mana mereka akan menjadi contoh Bapak, bukan nanti Bapak, tapi mulai dari hari ini. Dalam setiap perkataan mereka, dalam tingkah laku mereka, dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan. Father, we pray the bold prayer that none of these young people will be lost. Di mana kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak muda ini tidak akan tersesat. We ask Holy Spirit, breathe afresh on them. Roh Kudus Tuhan, segarkan mereka. Ignite their gifts. Biarkan mereka mengetahui, nyalakan karunia mereka. Empower their steps. Biarlah Engkau yang menguatkan setiap langkah mereka. Use their lives to impact this world for your glory. Pakai hidup mereka untuk menjadi dampak bagi generasi-generasi selanjutnya, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. And so we bless them now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kami berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Bapa dan Roh Kudus Tuhan. Amen. Amen. Amin. Everyone can Amin. grab a seat. Silahkan duduk. We are a family on mission. Amen. Kita adalah keluarga di dalam misi. Amin.